Buenas tardes, camaradas, y muchas gracias por vuestra asistencia en nuestra conferencia. Como sabréis, el año pasado no pudimos organizarla y la Falange nos acogió en su Viernes Cultural, donde participamos yo, Padre Marius, y el general Blas Piñar. Ese año tenemos esa alegría de estar otra vez juntos. Una alegría muy grande para nosotros porque estamos entre amigos, sobre todo, y camaradas. Se me hace raro, y que me perdonéis mis emociones, no ver delante mía en estos asientos a aquellos venerables que nos han dejado este año. Recordaréis al Marcel Petrisor, el hombre aquel alto, unos jóvenes. Ellos siempre han tenido un espíritu joven, siempre les ha gustado estar entre los jóvenes. Y desde aquí os pido que lancemos un Marcel Petrisor presente. Presente. Dionisi Stoenescu presente. Muchas gracias. El tema que escogí para esta conferencia puede parecer un pleonasmo. El honor es el camino de la verdad. Pero si pensamos y miramos alrededor, a nuestro alrededor, vemos que hoy se pretende defender la verdad siempre de algunas posiciones correctamente políticas o políticamente correctas. La verdad es la verdad. Y siempre hay que decirla con toda la responsabilidad y con cualquier consecuencia, esperando cualquier consecuencia, estar dispuesto a aceptar cualquier consecuencia. Voy a dar dos ejemplos que van en la línea que marcó el capitán. El capitán decía, cito de memoria, en castellano no será exactamente, pero decía: sigue siempre el camino del honor. Mejor que caigas, es mejor que caigas manteniendo tu honor que vencer por una vileza. Y en esos dos ejemplos, lo voy a explicar en rumano, que no tendré que extenderme tanto porque los rumanos sabrán de lo que hablo. De esos dos ejemplos empezaré con un joven, un niño de 15 años, en un periodo en el que lo más arriesgado en la tierra era ser legionario en Rumanía. Este niño decide entrar en la Hermandad de la Cruz, la organización juvenil que fundó Ion Mocha, y lo hace exactamente como Ion Mocha imprimió a esa organización su personalidad. Un día por la mañana se despierta temprano, va y comulga después de haberse confesado el día anterior. Después va a un bosque donde presta el juramento con sus camaradas mayores de la organización. Vuelve por la tarde, están en un internado del instituto, y uno de los compañeros mayores lo ve y se le acerca, porque no lo había visto a la hora de comer, y le pregunta dónde había estado. El niño, en un momento, piensa en esquivar la respuesta, pero se da cuenta que había confesado y se había comunicado, y que tenía que seguir justo el juramento que acababa de prestar, ir siempre por el camino del honor. Y prefiere callarse. Recibe unas bofetadas a las que los otros compañeros mayores responden, avisan a los profesores y tal. Pues este niño, un par de años más tarde, es condenado a 25 años de trabajo forzado. Él tenía 17.
durante todo su cautiverio. Ha sido un ejemplo para mayores y para los de su edad. Nunca le han podido vencer el argumento, nunca le han podido doblegar. Salió de la cárcel y vivió de la misma manera. 23 años de cárcel, de exterminio. Se llamaba Virgile Maxime y ha sido uno de los mayores ejemplos de los que me precedieron en la Fundación Profesor Giorgio Mano y de las que yo aprendí. El siguiente ejemplo es el del hombre que toma la decisión de castigar al asesino de Armand Călinescu, de capitán Corneliu Codreanu. El asesino se llamaba Armand Călinescu, era el primer ministro. Era un hombre que no estaba fichado como legionario por la policía. Por eso es él el que asume organizar el comando que iba a castigar a este asesino. Como una paréntesis, ha sido la última persona que ha mirado a los ojos el capitán, la última persona del movimiento legionario. No estaba fichado porque entró en la última campaña electoral y participó muy entusiasmado en esta campaña y demostró sus cualidades. Tardó mucho tiempo porque todos sus amigos eran legionarios y pensaban incluso de él que no entraba por orgullo. Decide, desde el momento que se entera, porque existió la incertidumbre de que si de verdad el capitán había sido asesinado durante más de un año. Todo ese tiempo él no pudo vivir más que con la idea de vengar, aunque no sea venganza, no se puede interpretar como venganza, no es una venganza humana la que hacían los legionarios. Y cuando están preparados, él pide a su equipo una cosa, que lo hacían los legionarios, porque no podía ser de otra manera, que después de castigar a Armand Călinescu se entregaran. Sabían que sus enemigos no van a tener piedad. Y los miembros de su equipo le contestan: no hacerlo porque este hombre no lo merece. Y les contesta él no, pero nosotros sí. Tenían que seguir el camino del honor, el camino de la verdad, el honor, porque el capitán había dicho que el movimiento legionario no viene a cambiar un tirano por otro tirano. No podía cambiar un asesino por otros asesinos. Entonces no era una venganza, no era una vendetta, era un castigo. El castigo de la mayor amputación de nuestro pueblo en los últimos siglos. Ese hombre se llamaba Mici Dumitrescu y se habla muy poco sobre él. Y nunca, se habla muy poco porque la gente no se atreve a hablar de él como el mártir que había sido. Por eso escogí el tema, porque además va homenajeando a los 14 de Blanquerna, que de lo poco que podamos hoy hacer nosotros son seguir un camino del honor y de la lealtad. Ellos han pronunciado, la Falange se ha pronunciado desde los principios, desde el referéndum de la Constitución en contra de eso, y han seguido manteniendo y han demostrado que tenían la razón. Eso ocurrió hace bastante años y se demostró que lo que habían gritado ellos en aquella sala, como la llamaran ellos, sí, era verdad. Invito al micrófono
al jefe nacional del SEU, Alejandro Milla. Va a leer en su discurso y luego yo voy a hacer una síntesis en rumano. Buenas tardes, camaradas. Es un honor intervenir en estas conferencias en memoria de los camaradas Mota y Marín. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Profesor Giorgio Manu por hacer posible este evento y a nuestros camaradas de Camarazzi, que han venido desde Rumanía a honrar a sus caídos y a fundirse con sus también camaradas de Falange en una jornada de hermandad, recuerdo y homenaje. El honor, la lealtad y la profunda conciencia de la defensa de la civilización no entiende ni de fronteras ni de barreras físicas de cualquier tipo. Hace 85 años, los camaradas Mota y Marín cruzaron Europa para prestar su ayuda a los españoles que batallaban contra la anti-España, contra el mal absoluto, el mayor que ha pisado esta tierra. El martirio de estos dos valerosos caballeros de los Cárpatos fraguó una amistad imperecedera entre los falangistas y los legionarios, que se selló con su sangre. Nuestras patrias han conocido el comunismo, han guerreado contra las invasiones musulmanas y han sufrido la incomprensión del resto del mundo. Y a nuestros movimientos les ha unido siempre una historia propia paralela. Vosotros, camaradas rumanos, perdisteis a Corderiano muy pronto, en la eclosión de su pensamiento y de su fuerza política. Nosotros perdimos a José Antonio justo en el comienzo de la cristalización de las estrofas de nuestro Cara al Sol, cuando en España empezaba a amanecer. Y eso, camaradas, nos acerca más los unos a los otros. Ambos movimientos somos firmes defensores de la fe cristiana, como cuerpo vertebrador de la moral, que cimenta nuestras naciones, arquetipo básico de aquello que Giovanni Gentile definía como el Estado ético. Nos une, por lo tanto, la fe, nos une el amor a nuestras naciones, nos une una profunda conciencia de justicia social y nos une Europa. Y en este punto es buen momento para preguntarnos, ¿qué debe ser Europa? Se podría definir como lo que ha sido Europa y sus pueblos a lo largo de la historia: voluntad. Las diversas comunidades históricas que se han desarrollado en nuestro continente han servido a unos fines y a unos objetivos claros y definidos. Han sentido en sus almas la trascendencia y la obligación de recorrer un camino en servicio de altísimos valores y credos. El Imperio Romano o el Español han sido grandes porque albergaban en la profundidad de sus convicciones una misión consistente en exportar al mundo la flor de la civilización. Cuando Europa ha perdido ese ímpetu de predominio cultural y civilizatorio, se ha visto relegada a la más patética y lamentable de las servidumbres, tal y como por infinita desgracia sucede hoy en día. Con el proceso revolucionario francés de 1789 triunfaron las ideas de la Ilustración, de la rotura de la relación social natural entre los seres humanos, marcando el comienzo del ocaso de las naciones europeas. La gangrena liberal ha ido corrompiendo a las patrias del viejo continente, hasta que ha terminado por descomponer nuestra cultura y nuestra forma de entender el mundo. Ante la caducidad del régimen feudal y absoluto, con una oportunidad legítima de reinterpretar los roles productivos y en derechos de las personas, una camarilla, la burguesía, soliviantó a un pueblo famélico, no contra el hambre y la miseria, sino contra los pilares de la civilización que habían sostenido nuestra cultura durante más de 2000 años. Elevaron a los altares al hombre y a través del sufragio le hicieron creer situado en posición del mismísimo Dios. Le engatusaron obnubilando su juicio, al inocular en su mente la idea de que el origen de todos sus males era la fe y la Iglesia, mientras los líderes revolucionarios y sus acólitos amasaban grandes fortunas y se erigían como la clase dominante en el lugar de la nobleza, posición que siguen ocupando hoy en día. Desapareció entonces la gran Europa, la de las ciudades imperiales con templos y palacios grandiosos, con una moral y un fin para sustituirse por la Europa liberal, la de la quema y profanación de templos, el saqueo de palacios, el quebranto del orden y de la paz social, el laicismo masónico y anticlerical. Ante este páramo, solo queda reivindicar esos viejos valores morales que dieron lustre a nuestra historia, en conjunción con un pensamiento eminentemente revolucionario en lo social y en lo económico, pues venimos a destruir por completo el orden creado y establecido desde 1789, de la única manera que el hombre conoce para desembarazarse de las cadenas que le subyugan: el combate. No he entendido como un único frente homogéneo este combate, sino en cualquiera de las facetas de la vida de cada uno de nosotros. Ser revolucionario es formar una patria y criar y educar a esos niños en los valores de la fe y del amor a la patria. Defender y reivindicar los derechos de cada uno de nosotros en todos los segmentos de la vida y, sobre todo, no ceder un milímetro entre nuestros enemigos. Nuestra revolución son elementos objetivos contra un materialismo subjetivo. De nuestro lado está la verdad, la ciencia y el sentido común, que lleva acompañando al hombre miles de años. Del lado opuesto, una trama social y económica que pretende destruir cualquier vínculo natural, para entregar definitivamente la vida de los seres humanos a los grandes capitales. Asistimos, pues, al intento de cierre de ciclo comenzado en Francia con la Revolución, la esclavitud total del hombre a través de despojarle de sustento, de patria y de fe. Seamos, pues, los vandeanos del siglo XXI, que habiéndonos pertrechado en el pensamiento filosófico y moral,
de los autores clásicos, de los doctores de la Iglesia, y sintetizado todo con la filosofía tradicional y revolucionaria de los últimos siglos, guiados por las ideas de nuestros referentes revolucionarios del siglo XX, fundadores de movimientos que seguían la continuidad histórica actualizada de una línea temporal, solo interrumpida con el triunfo del liberalismo, que no es otra que la línea temporal de la civilización. Esa interrupción liberal hoy encierra dos tipos de organizaciones, cada una con su papel. En primer lugar, existen los estados que manejan el asunto, tales como Estados Unidos, que son los que recogen los frutos de la segunda, las organizaciones internacionales como la Unión Europea, OTAN o Organización de Naciones Unidas. De estas últimas, las que más directamente nos tiranizan es la nefasta Unión Europea. Sería altamente redundante el enumerar una vez más las barrabasadas, sinsentidos e injusticias que tal pérfido y servil órgano, vasallo de intereses extraeuropeos, nos somete. Por lo tanto, ante el boicot sistemático de los países centroeuropeos a la economía productiva española, la ocupación política que nos impide decidir sobre nuestras políticas migratorias, diplomáticas y geopolíticas, la total ausencia de soberanía monetaria, el envenenamiento sistemático de los pueblos de los países miembros a través de la ideología de género y LGTB y la disolución cultural a través de la invasión migratoria, no caben medias tintas ni soluciones intermedias para mejorar lo que ya está muerto. La única solución es salir y salir de inmediato. Y hasta que no se descomponga por completo ese ente político, no se puede hablar de una comunidad a nivel europeo que nos beneficie a todos para que se pueda constituir. No somos muchos hoy en día, por desgracia, los que pensamos así. Precisamente por eso se deben fortalecer las comunidades militantes con actividades tendentes a la confraternización entre los compañeros de ideas, para hacer florecer la camaradería, vínculo vital supremo, con todo lo que ello implica y que naturalmente no os voy a explicar a ninguno a estas alturas. La unidad es algo fundamental a la hora de actuar. Esa unidad desemboca en jerarquía, que nutra cualquier movimiento de la disciplina necesaria para llevar a cabo sus fines. Seamos pues serios y disciplinados. La grandeza de la historia de Europa se mide por el hecho de que los imperios que han crecido al calor de su manto han hecho hermanos a sus pueblos y a su vez los han hermanado con otros más allá de los confines del Cabo de Finisterre. Camaradas rumanos, Roma nos hizo familia y Cordereanu nos hizo hermanos. Arriba Rumanía y arriba España. Muchas gracias, Alejandro. Hablando, se me olvidó decir en rumano lo que había en la introducción en castellano. Am vorbit pentru români. În introducere am vorbit despre lipsa unor venerabili, unor seniori ai noștri care au participat de la începutul acestor conferințe. La prima conferință, Iliuță era în burta mamei sale și se afla în mijlocul lor, în acea zonă. Pe urmă, am dat două exemple, am motivat titlul temei de astăzi și am dat două exemple. Unul este cel al lui Virgil Maxim. Cei care au citit In pentru crucea purtată înțeleg că m-am referit la intrarea sa, la momentul intrării sale în frățirile de cruce. Iar celălalt exemplu a fost Mici Dumitrescu, cel care l-a pedepsit pe asasinul capitanului Corneliu Zelea Codreanu. Și drumul și, cum să spun, exemplul onoarei lor l-am povestit prin faptul că unul din micii, cum și-a convins, explicând cum Mici Dumitrescu și-a convins camarazii să se predea, la care aceștia îl contraziceau, pentru că asasinul Armand Călinescu n-ar fi meritat ca ei să se predea, acest gest de onoare, însă gestul de onoare îl făceau pentru ei, pentru memoria capitanului și pentru arătând că au înțeles drumul pe care îl arătase capitanul. Capitanul i-a chemat alături de el doar pe cei care cred nelimitat. Și le-a spus că ceea ce ei vor face nu este pentru a înlocui un tiran cu alt tiran sau pentru a înlocui un asasin cu un alt asasin.
și s-au predat și au fost asasinați exact în locul în care s-au predat. Citeam zilele trecute un titlu. Nu am deschis articolul pentru că știam despre ce vorba. Titlul era titlul discursului lui Nicolae Iorga la funeralele lui Ion Moța și Marin. Și pe mine mă deranjează enorm că se folosește acest discurs. Nicolae Iorga a demonstrat calitatea sa în momentul în care își înmoaie bombeiul în corpul celor asasinați pe podul Eleftherie. Nu merită să fie citat ca un exemplu la funeralele lui Ion Moța și Marin. Pentru că pe ei amândoi i-ar fi asasinat el și i s-ar fi părut că mor prea ușor, cum i s-a părut că a murit prea ușor capitanul. Nicolae Iorga, Dumnezeu să-l ierte, în viața sa pe pământ a fost un mizerabil. Și acum voi încerca să sintetizez, destul de complicat. Complicat pentru că discursul lui Alejandro este excepțional. Și nu știu dacă o să fiu la înălțimea lui. Este o onoare să particip în aceste conferințe în memoria camarazilor Moța și Marin. Aș dori în primul rând să mulțumesc Fundației Profesor George Manu pentru că face posibil acest eveniment și camarazilor noștri și fraților noștri de la Camarazii care au venit din România pentru a-și onora eroii și a se contopi cu camarazii lor de la Falange într-o zi de frățetate, memorie și omagiu. Onoarea, loialitatea și profunda conștiință a apărării civilizației nu înțelege nici de granițe, nici de bariere fizice de orice tip. Cu 85 de ani în urmă, camarazii Ion Moța și Vasile Marin au străbătut Europa pentru a-i ajuta pe spanioli care luptau împotriva antispaniei, împotriva răului absolut, cel mai mare din câte au călcat pe acest pământ. Martirul acestor doi viteși cavaleri ai Carpaților au pus bazele unei prietenii nepieritoare între falangiști și legionari care s-a pecetuit pe care l-au pecetuit cu sângele lor. Țările noastre au cunoscut comunismul, au luptat împotriva invaziilor musulmane și au suferit neînțelegerea restului lumii. Mișcările noastre s-au unit, au fost unite printr-o istorie proprie paralelă. Voi, camarazi români, l-ați pierdut pe Codreanu foarte, foarte devreme, în culmea gândirii lui și a forței sale politice. Noi l-am pierdut pe José Antonio chiar în momentul cristalizării, chiar în momentul cristalizat de strofele imnului nostru Cara al Sol, când Spania începea să răsară. Și aceasta, camarazi, ne apropie mai mult unul de celălalt. Ambele mișcări sunt apărătoare ale creștinismului, ca un corp vertebrator al moralei, care fundamentează națiunile noastre. Arhetip basic, arhetip fundamental, acel arhetip fundamental pe care îl definea Giovanni Gentile ca stat etic. Ne unește astfel credința, ne unește dragostea față de națiunile noastre, ne unește o profundă conștiință de justiție socială și ne unește Europa. În acest punct este un bun moment pentru a ne întreba cum trebuie să fie Europa. Se poate defini ca cum a fost Europa și popoarele sale de-a lungul istoriei. Ca ceea ce a fost Europa și popoarele sale de-a lungul istoriei. Voința. Diversele comunități istorice care s-au dezvoltat pe continentul nostru au urmat
niște țeluri și obiective clare și definite. Au simțit în sufletele lor transcendența și obligația de a parcurge un drum în serviciul celor mai înalte valori și credințe. Imperiul Roman sau cel spaniol au fost mari pentru că pentru că păstrau în profunzimea convingerilor lor o misiune consistentă de a transmite lumii floarea civilizației. Când Europa a pierdut acest impetu cultural și civilizator, s-a văzut coborâtă la cea mai patetică și lamentabilă dintre servidumbres. La cea mai patetică și lamentabilă sclavii, așa cum poate fi, așa cum o infinită, cum se întâmplă astăzi. Cu procesul revoluționar din 1789 au triumfat ideile, ilustrații a rupturii relațiilor sociale naturale între oameni, marcând începutul căderii națiunilor europene. Gangrena liberală a corupt patriile de pe bătrânul continent, până când a terminat prin a descompune cultura noastră și forma noastră de a înțelege lumea. În fața sfârșitului regimului feudal și absolut, ca o ocazie legitimă de a reinterpreta rolurile productive și în drepturi ale persoanelor, o camarilă la burghezia a ridicat un popor înflămânzit, nu împotriva foamei și a mizeriei, ci împotriva tuturor stâlpilor civilizației care susținuseră cultura noastră mai bine de 2000 de ani. Au ridicat pe altare omul și cu ajutorul sufragiului l-au făcut să se creadă situație în poziția însuși Dumnezeului nostru. I-au inoculat în minte ideea că originea tuturor răutăților erau credința și biserica, în timp ce liderii lor revoluționari și acoliții lor adunau uriașe averi și se ridicau ca o nouă clasă dominantă în locul nobleței din sistemul feudal. Poziție pe care o ocupă și astăzi. A dispărut atunci Marea Europa a orașelor imperiale cu temple și palate grandioase, cu un moral și un cel, para a înlocuirse cu Europa liberală a profanărilor de templuri, a jefuirilor de palate, a încălcării legilor, a ordinei și a păcii sociale, a laicismului masonic și anticlerical. În fața acestei panorame rămâne doar de revindicat aceste vechi valori morale care au dat strălucire istoriei noastre. Într-o conjunctură a gândirii revoluționare în social și economic, venim să distrugem complet acest ordin creat și stabilit din 1789,
cu unicul mod pe care omul îl cunoaște pentru a se elibera de lanțurile pe care îl subjugă, lupta. Nu înțeles ca un singur front omogen, ci în oricare din fațetele vieții fiecăruia dintre noi. A fi revoluționar înseamnă a crea o familie, a crește și a educa acești copii în valorile credinței și a dragostei de țară, a apăra și reivindica drepturile fiecăruia dintre noi și a tuturor segmentelor din viață și mai ales a nu ceda niciun milimetru în fața inamicilor noștri. În Revoluția noastră sunt elemente obiective împotriva unui materialism subiectiv. De partea noastră este adevărul, știința și bunul simț, care însoțesc omul de mii de ani. De cealaltă parte, o încrângătură social-economică care pretinde să distrugă orice înrudire naturală pentru a preda definitiv viața oamenilor a marilor capitale. Asistăm astfel la încercarea de închidere a unui ciclu început în Franța cu Revoluția, la sclavia al omului pentru a-l deposeda de proprietate, de țară, de patrie și de credință. Suntem, deci, acei vandeeni din secolului 21, care ne-am înarmat cu gândirea filozofică și morală a autorilor clasici, ai doctorilor bisericii și sintetizând toată filozofia tradițională și revoluționară din ultimele secole, ghidați de ideile referenților noștri revoluționari din secolul 20, fundatori de mișcări care urmau continuitatea istorică actualizată a unei linii temporale, doar întreruptă cu triumful liberalismului, care nu este altceva decât linia temporală a civilizației. Această întrerupere liberală astăzi încheagă două tipuri de organizații. Fiecare cu rolul său. În primul rând, avem statele care manevrează afacerile, cum ar fi Statele Unite, care sunt cele care adună fructele organizațiilor internaționale ca Uniunea Europeană, NATO și Națiunile Unite, de acestea ultimele fiind cele care tiranizează mai direct. Din acestea ultimele, cea care tiranizează mai direct este nefasta Uniune Europeană. Ar fi prea mult să enumerăm toate injustițiile, toate lucrurile de neînțeles pe care acest perfid acest perfid organ, vasal al intereselor extra-europene, la care ne supune acest servil organ vasal al intereselor extra-europene. De aceea, în fața acestui boicot sistematic al țărilor centro-europene, a economiei productive spaniole, ocupația politică care ne împiedică să decidem asupra politicii noastre migratorii, diplomatice și geopolitice, lipsa totală a suveraniei monetare, otrăvirea sistematică a popoarelor țărilor membre prin ideologia de gen și LGTB, dizolvarea culturală prin invazia migratorie, nu încape jumătăți de măsură, nici soluții
intermediare pentru a îmbunătăți Uniunea, nu am tradus bine. Trebuie ieșit și trebuie ieșit acum. Și până când nu se descompune complet această entitate politică, nu se poate vorbi de o comunitate la nivel european care să ne beneficieze pe toți ca să se poată constitui. Nu suntem mulți, din păcate, cei care gândim așa. În mod precis, trebuie să întărim aceste comunități militante cu activități și confraternizare între colegi de idei ca să înflorească camaraderia, și ceea ce implică, pe care nu vă voi explica acum. Unitatea este ceva fundamental la ora de a actua. Această unitate naște în ierarhie care hrănește orice mișcare cu disciplina necesară pentru a duce la cap aceste țeluri. Să fim deci serioși și disciplinați. Măreția istoriei Europei se măsoară prin fapte prin care imperiile au crescut, au făcut frați și-au înfrățit popoarele și la rândul lor s-au înfrățit cu alții mai încolo de... Nu, aici nu știu să-i spun. Mă iertați. Vă rog să mă iertați pentru că sunt multe expresii care nu le pot. Camarazi români. Roma ne-a făcut familia și Codreanu ne-a făcut frați. Arriba România, arriba Spania. Mucho mejor. Bueno, tenemos entre nosotros a un joven que desciende de uno de los miembros del equipo legionario que participó y que luchó aquí en este frente. Y es el que descubrió a Moza y Marín cuando cayeron. Él es el que vio el reloj de Mota, que se paró en aquella fatídica tarde. Invito al micrófono al representante del grupo Camarazi, Alecu Bogdan. Bună seara, stimați camarazi. În primul rând mulțumesc și lui Călin pentru frumoasa introducere pe care a făcut-o. Bine v-am găsit la comemorarea anuală a eroilor Ion Moța și Vasile Marin. Această aniversare, acest moment, este de o importanță majoră pentru toți naționaliștii români, deoarece significă jertfa și sacrificiul unor eroi demni de o cauză nobilă. Cu atât mai mult cu atât mai mult această comemorare reprezintă o importanță deosebită pentru noi cei care astăzi suntem prezenți în locul în care Ion Moța și Vasile Marin, în urmă cu 85 de ani, făceau sacrificiul suprem pentru apărarea poporului spaniol și implicit a lumii creștine către hoardele comuniste care distrugeau tot ce le stătea în cale. De asemenea, aș dori să urez și un sincer și călduros mulțumesc camarazilor din La Falange Española, care în mod constant acționează și sprijină toate acțiunile naționaliste și continuă pe drumul care a fost pavat și le-a fost încredințat de către fondatorul mișcării naționaliste din Spania, José Antonio Primo de Rivera. Tema principală este reprezentată de calea adevărului, care este definită de și prin onoare. Pentru a înțelege mai bine semnificația acestei fraze, voi face o scurtă incursiune istorică de la momentul plecării în Spania a eroilor români până la jertfa acestora. Odată început războiul civil din Spania,
și-a răspândit ecoul într-un mod extrem de rapid în tot globul. De la civil până la militari, aceștia luau drumul Spaniei pentru a se înrola într-una din cele două tabere combatante. România n-a putut să rămână indiferentă la această chemare sfântă, aș putea spune, de a apăra soarta popoarelor creștine în Europa. Deși regatul României în acea perioadă se afla într-o, să zic așa, perioadă extrem de tulbure în care lupta pentru putere, conflictele politice adânceau și mai mult discrepanța socială a celor trei provincii unite. Astfel încât capitanul, Corneliu Zelea Codreanu, prin mișcarea regională pe care o înființează, încearcă să unească popoarele sub un ideal, conservator și naționalist, încercând să ofere astfel cheia rezolvării tuturor problemelor sociale și politice din România. Mișcarea legionară este legată în mod strâns și direct de religia ortodoxă, fiind astfel legată de toate principiile creștine. Văzând ceea ce se întâmpla în Spania prin lupta adusă de hoardele comuniste, care batjocoreau toate simbolurile creștine, care omorau personalul monahal, distrugeau biserici și omorau de la cei mai mici copii până la cei mai vârstnici oameni, au reprezentat factorul principal pentru care legionarii au ales să ia și ei drumul Spaniei pentru a putea să se alăture acestei lupte sfinte. Acestea au fost astfel motivele principale pentru care cei 8 legionari luau drumul Spaniei. Se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos. Puteam noi să asistăm nepăsători? Spunea Ion Moța într-o scrisoare adresată capitanului Codreanu. De aici vedem spiritul justițiar al legionarului. Pregătit să lase totul deoparte pentru a-L apăra pe Hristos. Vasile Marin, spre exemplu, nu se afla pe lista inițială care trebuia să meargă în Spania. Acesta depune niște sacrificii imense prin vânzarea mai multor obiecte proprii, cât și ale familiei, pentru a putea strânge suma necesară achiziționării unui bilet de vapor să ajungă și el în Spania. Vedem astfel eroii care sunt de partea dreptății, sacrificii pot face pentru a lupta. Hristos reprezintă adevărul omenirii și dovada clară a prezenței divine. Iar legionarii români, alături de naționaliștii spanioli, au ales calea onoarei, a luptei drepte pentru a apăra așezarea lumii creștine. În data de 13 ianuarie 1937, Ion Moța și Vasile Marin aveau să cadă eroic aici, la Majadahonda, pentru a împiedica inamicul să înainteze. Ultimele clipe din viața lor, cât și ultimele cuvinte ale lui Ion Moța sunt reproduse foarte bine de către prințul Olecu Cantacuzino în cartea sa Pentru Hristos, care Ion Moța spune așa: suntem încercuiți, nu se va preda nimeni, vom muri cu toții împreună. Sacrificiul legionarilor, Ion Moța și Vasile Marin, nu a schimbat soarta războiului în Spania. Însă, în mod cert, a oferit imboldul moral necesar trupelor care să reziste cu o înverșunare în această încleștare groaznică. 2 români morți la mai bine de 3000 de kilometri de casă pentru un ideal comun al poporului român, cât și al celui spaniol. Dovada clară a frăției dintre cele două popoare se află exact aici, în Majadahonda, prin monumentul ridicat de către legionarii români în memoria lui Moța și lui Marin, pe care voi, camarazii noștri spanioli, îl întrețineți și aveți grijă de el, arătându-vă astfel recunoștința față de eroii noștri. După cum spuneam, trecutul ne-a prezentat o mulțime de exemple prin care răul a încercat să distrugă, să destabilizeze liniștea popoarelor. Însă de fiecare dată din rândul popoarelor și a populației s-au ridicat eroi demni de luptă care să apere idealul nobil și sfânt al popoarelor creștine. Însă și prezentul, nu doar trecutul, ne oferă astfel de exemple care sunt pregătite, sau pregătiți mai bine spus, de luptă. Unul dintre aceste exemple se află aici în Spania și mă refer aici la exemplul celor 14 camarazi spanioli care, în timpul unei manifestații separatiste în Madrid, în anul 2013, s-au decis să acționeze, să o întrerupă într-un mod pașnic, nefiind violenți, iar drept urmare, statul spaniol sau autoritățile spaniole au considerat necesară arestarea acestora, ca după aia, nefiind de ajuns, să fie și încarcerați. Vedem astfel cum calea cea dreaptă a iubirii de neam,
de onoarea luptei drepte, a tradiției și de luptă pentru păstrarea intactă a națiunii și a poporului spaniol sunt subminate de către autoritățile de stat. Patriotismul, curajul, onoarea sunt demne de sancțiuni atât în România cât și în Spania. În timp ce separatismul și trădarea sunt chiar încurajate de către autoritățile din cele două state și nu numai. Normalitatea zilelor noastre este definită prin desfrâu, prin îndepărtarea de la valorile morale și creștine ale Europei, prin crearea unei Federații Unite ale Europei, distrugând astfel statele naționale împreună cu tradițiile și obiceiurile care le definesc. Se dorește a se crea o identitate unitară pe plan continental, uniformizând popoarele. Se vrea eliminarea istoriei și a religiei din școli, cât și îndepărtarea noastră a poporului sau a societății de la aceste norme, care ne-au și definit de-a lungul mileniilor. Ceea ce n-au reușit hoardele barbare și musulmane de-a lungul istoriei, sau comunismul prin doctrina sa criminală, se pare că încet reușește Uniunea Europeană prin măsurile pe care le adoptă. Vedem ce urmări are o astfel de politică, ca să nu detaliez foarte mult. În România, spre exemplu, există așa numitul ținut secuiesc, care primește finanțare directă de la Ungaria, la statul maghiar, mai bine zis, un ținut în care populația românească este subminată, batjocorită, unde în orașele mai mari și nu doar din acel ținut, de ocazia zilei de 1 decembrie, este arborat steagul negru de doliu. O batjocorire la adresa poporului român și la istoriei noastre. Autoritățile centrale tolerează acest comportament, tocmai pentru a-și câștiga capital politic, chiar dacă asta înseamnă să calce în picioare sacrificiul făcut de sute de mii de eroi de-a lungul istoriei noastre pentru acest ideal sfânt al unei Românii unite. În Spania vedem o sumedenie de teritorii autonome, cel mai bun exemplu fiind aici al Cataloniei, al țării Baștilor, în care acestea se detașează tot mai mult de către ceea ce a însemnat o Spanie unită, iar autonomia devine deja o normalitate și pentru ei independența tinde să devină chiar și o realitate. Până să dăm vina pe alte organizații sau regimuri, trebuie să fim sinceri cu noi, ca și generație în primul rând. Din păcate, se găsesc din ce în ce mai puțini oameni dispuși să lupte, să se sacrifice pentru ceva nobil, pentru un ideal sfânt. Principalul dușman a devenit indiferența și comoditatea. De aceea este de datoria noastră, a tuturor naționaliștilor, să scoatem în față toate exemplele și toți eroii pe care îi avem. Eroi care nu s-au speriat nici de numărul dușmanilor și nici de armele acestora. Ion Moța și Vasile Marin, care și-au lăsat căldura caselor de la vatra strămoșească să călătorească până la capătul continentului pentru a lupta pentru ceva sfânt. Acestea sunt exemplele de care avem nevoie și pe care trebuie să le promovăm. Au făcut această alegere deoarece știau că acolo vor găsi pe Hristos și că Hristos va coborî în mijlocul lor și va ghida spre biruință. Aceștia au murit bucuroși, aducându-și numele pe lunga listă a eroilor neamului românesc, morți pentru credință și libertate. Astăzi este nevoie de eroismul și oratoria faptei. Este nevoie de brațe puternice care să poarte steagurile biruitoare ale creștinilor și ale națiunilor cu frică de Dumnezeu. Este nevoie de oameni care să privească înainte spre viitor, având în gând faptele de aur scrise cu sânge de către eroii noștri. Acest ideal l-au îmbrățișat și cei 14 camarazi din La Falange, care nu au putut asista impasibil la o manifestație care încuraja separatismul și instabilitatea națională a Spaniei. Aceștia au răspuns ferm și în același timp pașnic. Ei sunt exemplul de eroi ai zilelor noastre, eroi care s-au ridicat și au luptat, nu au plecat capul, cu speranța că totul va trece de la sine. Asemenea eroilor și înaintașilor noștri, trebuie să nu asistăm impasibil în fața acestor amenințări, să le urmăm exemplul și să pășim cu onoare pe calea adevărului. Așa să ne ajute Dumnezeu, trăiască România, arriba España y arriba Europa Cristiana y de Naciones. Voy a leer el texto en castellano. Espero que sea más breve.
El honor es el camino de la verdad. Estimados camaradas, nos alegramos de encontrarnos en la conmemoración anual de los héroes legionarios Ion Mocha y Basile Marín. Ese es uno de los momentos de mayor importancia e impacto emocional para todos los nacionalistas rumanos, en especial para aquellos que hoy estamos presentes en el lugar donde hace 85 años Mocha y Marín murieron heroicamente para proteger al pueblo español y a la fe cristiana de las hordas comunistas que destruían todo lo que se ponía en su camino. Del mismo modo, me gustaría dirigirme de manera sincera y agradecer calurosamente a los camaradas españoles de la Falange, quienes de manera constante apoyan los actos nacionalistas y continúan la misión que les fue confiada por parte de José Antonio, junto con la consolidación del Movimiento Nacional de España. La temática central es la representación del camino de la verdad, que está definido mediante el honor. Para poder entender mejor lo que significa esa idea, haré una pequeña incursión histórica de la marcha del equipo legionario hacia España hasta llegar al sacrificio de los héroes legionarios. Una vez empezó la guerra civil en España, el eco de la misma se extendió a una velocidad pasmosa por todo el mundo. Desde los militares hasta los civiles tomaban el camino español, enrolándose en una de las dos facciones combatientes. Rumanía no fue la excepción de aquella llamada santa que incentivaba a aquellos valientes a encaminarse a la pesadilla teatral de esa guerra que se había tornado omnipresente en la península ibérica. El reino de Rumanía se encontraba en un periodo extremadamente turbulento. Los conflictos internos por el poder aumentaban el rango de riesgo de inestabilidad social de forma alarmante. En todo ese caos político y social, el capitán Corneliu Celea Codreanu intentaba, por medio del movimiento legionario, ofrecer al rumano de turno una alternativa político-social, mediante el cual se ofrecía a la sociedad rumana una forma de hacer renacer a ese pueblo con una historia milenaria. Uno de los principales pilares del movimiento legionario era la religión ortodoxa, implícitamente los principios cristianos. Del mismo modo, viendo las atrocidades llevadas a cabo por los bandos internacionalistas, los legionarios no se quedaron indiferentes, preparando también un grupo que marchase a España para ofrecer su apoyo incondicional a la causa nacionalista. La destrucción de los lugares de culto, los asesinatos y torturas a la gente del clero, la profanación de los símbolos cristianos y el peligro de que el cáncer comunista se extendiera representaron los principales motivos que impulsaron a los 8 legionarios hacia España. Se disparaba con las metralletas en la mejilla de Cristo. Podíamos quedarnos impasibles ante aquello, decía Ion Mocha en una carta destinada al capitán. Desde aquí, el espíritu justiciero del legionario, preparado para dejar todo a un lado para defender a Cristo. Basile Marín no se encontraba en la lista inicial de legionarios que tenían que marchar a España. Tuvo que hacer unos sacrificios inmensos, vendiendo muchos de sus bienes personales y familiares para poder costearse un billete de vapor con destino a España. Su deseo de pelear para defender a Cristo e implícitamente al pueblo español era inmensa, difícil de poner en palabras. Cristo representaba la verdad de la humanidad y es prueba clara de la presencia divina, y los legionarios rumanos, junto con los nacionalistas españoles, eligieron el camino del honor, de la lucha justa para proteger el asentamiento de la luz cristiana. A fecha del 13 de enero de 1937, caían los héroes Ion Mocha y Basile Marín en Majadahonda para prevenir que el enemigo se les adelantara. Los momentos previos a su muerte son descritos en detalle por parte del príncipe Alecu Cantacuzino en su libro Para Cristo, reproduciendo las palabras de Mocha: estamos rodeados, no se entrega a nadie, moriremos todos juntos. El sacrificio legionario no fue decisivo para el rumbo de la guerra civil, pero ofreció el impulso moral necesario a las tropas para resistir ferozmente frente al enemigo comunista. 2 rumanos muertos a más de 3.000 kilómetros de casa para un ideal santo. Su sacrificio serviría para atar eternamente al pueblo rumano del pueblo español. 2 pueblos cristianos puestos a prueba a lo largo de la historia constantemente por amenazas bárbaras y musulmanas. La prueba clara de la fraternidad entre esos 2 pueblos se encuentra justo aquí, mediante el monumento levantado por los legionarios rumanos en tierra española en homenaje a Mocha y Marín. Un monumento al que vosotros, nuestros camaradas de la Falange Española, vigiláis y cuidáis, trayendo con vosotros también el reconocimiento hacia nuestros héroes.
Como decíamos, el pasado nos ha presentado multitud de ejemplos mediante el mal ha intentado destruir y destabilizar la paz de nuestros países. Pero en cada ocasión estos se han levantado de entre sus habitantes héroes dignos de luchar y sacrificarse para proteger el ideal noble y sagrado de los pueblos cristianos. Y el presente nos ofrece también ejemplos dignos de mencionar y admirar. Me refiero aquí al ejemplo de los 14 falangistas, que en 2013 interrumpieron un evento separatista organizado en Madrid. Aunque este no fue violento, las autoridades españolas decidieron arrestarles impetuosamente, provocando en consecuencia su encarcelamiento. Vemos también cómo el camino correcto de amar a la nación, de honor a la historia, a la tradición, de luchar para mantener intacto al país y pueblo español son socavados por las autoridades del Estado. El patriotismo, el valor y el honor son dignos de sanción en España y Rumanía en estos tiempos en que el separatismo y la traición son premiados por la autoridad. La normalidad de nuestros días está definida por el libertinaje, la separación de los valores morales cristianos de Europa mediante la creación de una Federación Unida Europea, destruyendo asimismo los Estados Nacionales unidos con tradición y costumbres que las definen. Se desea crear una identidad unitaria a nivel continental, uniformizar las naciones. Se quiere eliminar la historia y la importancia de la religión de las escuelas e implícitamente de la sociedad. En definitiva, quieren destruir los cimientos del continente europeo. Aquello que no consiguieron las hordas bárbaras y armadas musulmanas o el comunismo mediante su ideología criminal, intenta hacerlo la Unión Europea mediante las medidas que adopta. Veremos qué continuación tiene ese tipo de política. En Rumanía existe una llamada tierra Sekler, que recibe financiación por parte de los húngaros en un tiempo en el que la población rumana es humillada y socavada de forma constante. Una tierra donde el Día Nacional de Rumanía, la administración local iza la bandera negra, tratando como un día de luto a la fecha de 1 de diciembre. Los políticos faltos de honor o valentía toleran ese comportamiento desafiante solo para ganar capital político, pisoteando el sacrificio de cientos de miles de héroes que a lo largo de los siglos han peleado por la unión de las provincias rumanas. En España vemos gran cantidad de territorios autónomos, territorios que amenazan en mayor o menor medida con su secesión administrativa y territorial. Los mejores ejemplos son Cataluña y País Vasco, donde la autonomía se ha convertido ya en una normalidad y la visión independentista tiende para ellos a convertirse en realidad. Antes de culpar a cualquier otra organización o régimen, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos como generación. Por desgracia, se encuentran cada vez menos personas dispuestas a luchar, a sacrificarse por una causa noble para un ideal santo. El principal enemigo se ha convertido en indiferencia y comodidad. Por eso es nuestro deber de los nacionalistas el traer al frente a todos los héroes, aquellos que no se asustan ni del número de enemigos ni de sus armas. A John Mocha y Basile Marín, que dejaron el calor de sus casas, de su patria ancestral, por el barro de las trincheras donde la muerte les esperaba a cada paso, hicieron esta elección porque sabían que ahí encontrarían a Cristo, que Cristo bajaría de los cielos hasta ellos y les guiaría a la victoria. Ellos murieron felices, añadiendo su nombre en la larga lista de héroes del pueblo rumano muertos por la fe y la libertad. Hoy es necesario el heroísmo y la oratoria de los hechos. Hacen falta brazos fuertes para llevar las banderas de los cristianos victoriosos y de las naciones que temen a la ira de Dios. Se necesitan hombres que vean adelante hacia el futuro, que miren adelante hacia el futuro, teniendo en mente los hechos dorados escritos con la sangre de nuestros héroes y a Cristo en su alma. Esos ideales los abrazaron también los 14 camaradas de la Falange, que no pudieron asistir y quedar impasibles ante la manifestación que incitaba al separatismo y la inestabilidad nacional de España. Ellos respondieron firme y pacíficamente ante la amenaza. Son ejemplo de los héroes de nuestro tiempo, héroes que se han levantado y luchado sin agachar la cabeza con la esperanza de que todo pasará. Como nuestros héroes y antepasados, debemos no mantenernos impasibles frente a esas amenazas, seguir su ejemplo y proteger con honor el camino de la verdad. Que Dios nos ayude. ¡Viva Rumanía, viva España y viva la Europa de las naciones!
Bueno, después del cual seguirán los dos oradores que tenemos, Jorge Álvarez y Padre Marius, quisiera presentaros este libro. El autor iba a estar con nosotros para los que hubieran deseado su firma, pero me ha mandado en el último momento un mensaje en el cual me dice que se encuentra muy mal. Hablo de José Luis Jerez Riesco. Y el libro, le duele la espalda, tiene dolores fuertes. Y el libro que os presento lo escribió antes de la pandemia, 3-4 años, en el centenario de Blas Piñar. Se intitula Blas Piñar y la Legión de San Miguel Arcángel. El que lo quiera adquisicionar lo ha traído Álvaro, aún sin la firma. Es que era una deuda que tenía con José Luis Jerez Riesco, porque no conseguí tener el libro en la última conferencia que participó. A mí me pidió que lo leyera cuando salió el libro y que le diera mi opinión. Escribí una reseña en la revista permanente, en la revista de nuestra fundación, y es un libro excepcional para el que quiera conocer la historia de Rumanía, gran parte de la historia de Rumanía y de la comunidad rumana que vivió en el exilio aquí en España, por culpa de los cuales están ustedes en un número tan grande presentes año tras año en el monumento. Me permite leerles un párrafo en el que se refiere al capitán. A Blas Piñar, dos miembros del movimiento legionarios que vinieron a vivir en el exilio, que fueron compañeros con él en el colegio mayor, le regalaron el día de su boda un cuadro del capitán, al que muchísima gente lo habréis visto en las fotos, siempre en la mesita al lado suyo cuando se le entrevistaba en su casa. Y Blas Piñar dice así: cuando se estudia el movimiento de Cornelio Uceda Codreanu, de su Guardia de Hierro, de su Legión de San Miguel Arcángel, cuando vemos sus emblemas, aquellos arcángeles con espada de fuego atravesando a los dragones del mal, cuando admiramos la doctrina legionaria y con ella las consignas del capitán, vamos a sustituir el principio del interés por el principio del amor. No queremos dictadura ni queremos democracia, queremos el imperio de las minorías selectas. Nosotros decimos que en este país sobran programas y que nos hacen falta hombres y que esos hombres han de comportarse como cristianos. El hombre del movimiento ha de pasar por la escuela legionaria, una escuela en la que se entra como hombre y se sale héroe. Un héroe para la guerra, un héroe para la revolución, un héroe para el trabajo, un héroe para el quehacer social, un héroe para la justicia. Cornelio Codreanu se dirige a los suyos y les dice: cuando alguien se acerque a vosotros y pida inscribirse en las filas de la Legión, miradle a los ojos, y si observáis que en sus ojos hay un poco de ambición personal o de pasiones ruines, rechazadle. Os aseguro que uno de los más bellos regalos que he recibido en mi vida fue aquel que me entregaron dos muchachos, exilados en España de la Guardia de Hierro el día de mi boda. Me enviaron como regalo humilde, pero al mismo tiempo de un gran valor espiritual, una fotografía de Cornelio Uceda Codreanu. La puse sobre mi mesa de despacho y os digo que su presencia espiritual ha sido para mí un gran estimulante. Muchas veces, en los momentos de amargura, la desazón interior, miraba aquellos ojos inmóviles y sugestivos para decirle: oh, mi capitán, ¿por qué veo en tus ojos limpios, magnetizados, iluminados y religiosos un alma pura y limpia? ¿Por qué no veo en tus ojos una brizna de mezquindad ni de intereses? Yo soy tu camarada, Cornelio Uceda Codreanu, y cuando miraba a algunos de los míos cargados de ruindad, una voz interior repetía al verlos: vosotros seréis mis contemporáneos, mis coterráneos, pero no sois mis camaradas, mis compatriotas
son esos camaradas rumanos de la Guardia de Hierro que están luchando y lucharán siempre por la libertad de su patria, fieles a su destino latino, hispánico, católico y universal. Tomamos un receso, me decís, 10-15 minutos, ¿no? O 10 minutos, entonces si no, no terminamos. Y luego hablará Jorge. Pausa 10 minutos. Bueno, invitamos al micrófono al siguiente orador, Jorge Álvarez, de parte de la Hermandad Nacional de la División Azul. Muchas gracias, sobre todo a todos los valientes que seguís aquí, porque algunos ya se han tenido que ir, y muchas gracias por haber acudido. Gracias, por supuesto, a la Fundación, a Calín, a todo el mundo por haberme concedido por segunda vez el honor de estar en esta tribuna. Se lo decía a Calín, pero no es por la hora ni por nada, porque los que estamos aquí, si estamos aquí es porque no nos importa estar el tiempo que haga falta. Pero es porque, al ser el cuarto orador... ¿Qué se me ha ido? El dinero. ¡Hostias! Lo voy tirando. Impresionante. No sé, es que no se puede ser rico. Bueno, a ver. No, ahora en serio, que os decía que el tema de ser el cuarto orador es que muchas de las ideas que yo tenía para hablar, yo no soy mucho de soltar discursos así muy preparados, sino de hablar, y pues es que me las han pisado. Muchas de las cosas que yo decía ya se han dicho, ¿no? Lo cual por otra parte tiene sentido, porque hablamos de un tema muy concreto y estamos hablando de Mota Marín, de los camaradas de Blanquerna, etc. Bien, en cualquier caso, sí que va a hacer una muy breve reflexión sobre todo esto, ¿vale? Y ya dejo la palabra al padre Mario Isoán, que tendrá bastantes más cosas que contar que yo, de verdad. El lema que eligió con acierto Calín para esta reunión, ¿no? Es el honor es el camino de la verdad, y luego a los 14 de Blanquerna y contra la ley de memoria histórica. Bueno, sí que se puede hilvanar un poco sobre estas tres cuestiones, porque la primera es la importante y las otras dos tienen que ver. Todo tiene que ver, cuando sobre todo lo imagina y lo pare Calín, que no da puntadas sin hilo. Ya habéis oído hablar a los anteriores, y por supuesto que Mota Marín pues vinieron aquí en gran medida llamados por el honor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ya pasaba entonces, sigue pasando. Siempre hay unas minorías que tienen que luchar por la verdad, porque en general, en cuanto nos distraemos, o no somos capaces de dar más de lo que podemos, o no nos dejan, lo que es cierto es que se impone la mentira, y cuando se impone la mentira, la verdad es perseguida, la verdad es represaliada. Y en esas estamos. Pero ya pasó entonces. Aquí en España se estaba haciendo, bueno, se había hecho con el control de España durante la Segunda República y las fraudulentas elecciones de febrero de 1936, demostrado con actas electorales recién sacadas por un par de profesores universitarios que publicaron el libro, ¿no? Fraude y violencia en las elecciones de 1936. Álvarez Tardío y no me acuerdo cómo se llama el otro autor. Esas elecciones auparon al comunismo, al marxismo, al bolchevismo, al poder en España. Llegó al poder con una mentira y ejerció el poder con la mentira, y con la mentira y con la represión, como hace siempre el comunismo. Cuando uno no tiene la verdad, se inventa una mentira y hace que parezca que sea verdad. Pero el comunismo, por eso, siempre se ha presentado ante la gente, y lo sabemos todos perfectamente, porque toda la gente que hay aquí, me consta perfectamente también, perdón por la repetición, que somos gente que nos interesa la política, la historia, la actualidad, lo que pasa en el mundo y por supuesto en nuestros países, y somos gente leída. Entonces sabemos que el comunismo se presenta ante la sociedad como el defensor de los pobres, el defensor de los oprimidos, de los olvidados, y el comunismo lo que hace siempre es arruinar
a todo el mundo, esclavizar a los pobres, a los arruinados, a los ricos, a todos, porque el comunismo esclaviza, arruina, expolia, roba y mata. Es lo único que sabe hacer, lo único que ha hecho siempre, y lo que siempre que se le deje, volverá a hacer. Desde este punto de vista, naturalmente, los camaradas rumanos, que en su país pasaban por un momento muy delicado, como ya comentaron aquí antes que yo, pues algunos dicen, hay que ir a España, porque es una cuestión de honor, es el honor de defender la verdad, de defender la justicia, de defender a Cristo, de defender la patria, de defender los valores que son verdad, que no son mentira, no son valores inventados, valores absolutamente artificiales, valores creados para sostener la mentira cuando te quieres cargar la verdad. Esos valores que son los de toda la vida, los que no hace falta ideología detrás, porque son innatos al ser humano decente, que son la familia, la patria, la religión y la justicia. Estaban detrás de ellos, igual que detrás de los que se alzaron contra el comunismo en julio de 1936. Ahí está la verdad y ahí estaban ellos. Ellos vinieron aquí a luchar y sabían que podían morir, pero al final acabaron no muriendo, sino viviendo, y viviendo doblemente, porque acabaron viviendo en el corazón de todos los buenos rumanos y en el corazón de todos los buenos españoles. Se ganaron, además de la vida del cielo, una doble vida aquí en la tierra entre los patriotas rumanos y españoles, que por eso nos juntamos una vez al año para homenajearlos como se merecen. Ellos lucharon por la verdad. Naturalmente, como Kalin puso en el mensaje de convocatoria de este acto, el honor es el camino de la verdad, y dice, a los 14 de Blanquerna. Afortunadamente no los han matado, porque no sé si a lo mejor esto llega a pasar dentro de 10 o 12 años, lo mismo restauran la pena de muerte y los matan, porque la salvajada de la condena que les ha caído es una absoluta vergüenza. ¿Pero por qué? Porque cuando un régimen miente, el régimen cuando miente, además de mentir, es represor, porque tiene que instaurar una falsa verdad frente a los que defienden la verdad. Igual que pasaba en Rumanía, y así fueron a por los legionarios de Codreanu, igual que pasaba aquí en España, igual que está pasando ahora en gran medida en Europa, se está persiguiendo la verdad. Cuando un régimen es más corrupto y desleal, inmoral, más mentiroso es, por supuesto. Por eso, cuando llegan a los límites a los que han llegado, tienen que perseguir a los patriotas, porque ponen a sus mentiras ante el escaparate, y mucha gente normal puede ver que los que tienen razón son los 14 que entraron a interrumpir un acto separatista que quiere romper España. Quienes tenían que estar en la cárcel fueron los que convocaron ese acto, y no... Pero es el mundo al revés. Los que están en la cárcel son ellos, y los que defienden la mentira, la impostura, son los que mandan. Pero por eso habrá que seguir dando la tabarra, como hacemos cada uno desde nuestra humilde trinchera, desde los partidos políticos, como las asociaciones culturales, como todo lo que haga falta. Sabéis que, bueno, yo hoy aquí hablo como miembro de... Yo soy falangista, pero yo hablo hoy en nombre de la Hermandad de la Nacional de Elección Azul, y también entronco con ello. ¿Qué hicieron aquellos jóvenes, casi prácticamente todos falangistas, que en el verano de 1941 se fueron a luchar y a morir, tal vez, y muchos encontraron la muerte en Rusia? ¿Por qué fueron? Fueron a acabar con el comunismo, la gran mentira y la gran ideología salvaje y esclavizadora. Fueron, como vinieron ellos aquí, fueron ellos a luchar a Rusia. Todo forma parte de esa misma lucha, que es la lucha por la justicia, por la verdad. ¿Y de dónde viene la justicia y la verdad? Si no es a través del honor, no aparece. Quien no tiene honor no va a luchar por la justicia ni por la verdad, porque la desconoce ambas. Entre las notitas que tenía no hay mucho más, y dije que iba a ser breve, porque
entre otras cosas, estoy repitiendo de hecho cosas que ya han dicho, ¿no? Aunque con mi estilo particular. Al final tenemos que seguir perseverantes, ¿no? Porque, como vemos, parecía mentira que pudiese volver a haber en España un gobierno frente populista, de comunistas y socialistas. Cuando empezó la transición, todo el mundo decía a los fatalistas, que éramos aquellos que llamaban los del búnker, ¿no? Los que estamos en Falange Española de las Corts de República Federal de Cuesta, los que estaban en la Fuerza Nueva Blas Piñar, etcétera, que decíamos, esto que está pasando aquí nos va a llevar otra vez al frente populismo de la Segunda República, a la revancha, sin ningún género de dudas. La Ley de Memoria Histórica es un paso decisivo que están dando para poder imponer su mentira sobre la verdad. Y por eso, como bien dijo Kalin, el honor es el único camino a la verdad y tenemos que defender como sea, con nuestro honor, la verdad. Si no, nos espera un futuro muy negro. Y al final, pues la verdad es que la consigna es evangélica, ¿no? Está, lo decía Jesucristo y está en San Juan, ¿no? La verdad. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra Padre Marius Bishovan, de parte de la Fundación Profesor George Manu, de Rumanía. Dragi camarazi spanioli, Queridos camaradas españoles, în numele Fundației George Manu și a tuturor românilor care iubesc Spania, en el nombre de la Fundación Profesor George Manu y de todos los rumanos que han venido desde Rumanía care iubesc Spania, y que aman a España, una mare și liberă, una grande y libre, exprimăm de plina noastră solidaritate nos expresamos nuestra plena solidaridad cu Manuel Andrino și ceilalți camarazi arestați în cazul Blanquerna. con Manuel Andrino y con el resto de camaradas encarcelados por el caso Blanquerna. Noua generație de deținuți politici. La nueva generación de presos políticos. Am fost în legătură directă cu Manolo în toată perioada dinaintea arestării. He estado en contacto directo permanentemente con Manolo desde que la han encarcelado Și l-am asigurat mereu y le he asegurado siempre că în România que en Rumanía ne gândim la ei, pensamos en ellos, ne rugăm pentru ei, rezamos para ellos, îi iubim los queremos și admirăm. y los admiramos. Dragi camarazi români, Queridos camaradas rumanos, și salut în mod special pe cei care au venit pentru prima dată. y mi saludo especial a los que vienen por primera vez. Sacrificiul lui Ion Moța și Vasile Marin El sacrificio de Ion Moța y Vasile Marin ne dă nouă românilor o demnitate și o noblețe extraordinară. nos ennoblece y nos dan una dignidad extraordinaria. Ei n-au venit în Spania pentru că n-aveau ce face în România. Ellos no vinieron a España porque no tenían lo que hacer en Rumanía. Și n-au murit pentru că s-au aflat întâmplător într-un loc nepotrivit. Y no murieron por haber estado por casualidad en un mal sitio. Moartea lor este încununarea idealului căruia și-au consacrat întreaga viață. Su muerte es la coronación del ideal al que dedicaron entera su vida. Toată inteligența, Toda la inteligencia, toată cultura, toda la cultura, tot devotamentul, todo el devotamento, cu totul excepționale, excepcionales todos. prin moartea lor Mediante su muerte și prin lupta celorlalți camarazi care au venit cu ei în Spania, y de la lucha de los demás camaradas que los acompañaron a España,
mișcarea legionară a intrat în lupta anticomunistă mondială. El movimiento legionario entró en la lucha comunista mundial, anticomunista mundial. Monumentul nostru de la Mahadaonda, Nuestro monumento de Majadahonda, construit de comandantul Horea Sima și de camarazii din exil, construido por Jorge Asima y los camaradas del exilio, aflat la mii de kilometri distanță de țară, situado a miles de kilómetros del país, de la patria, este dovada că nu suntem un popor mic și neînsemnat, es la demostración que no somos un pueblo pequeño e insignificante, aflat la periferia civilizației, situado a la periferia de la civilización, ci suntem capabili sino que estamos capaces, somos capaces de o viziune înaltă de una visión alta și de jertfe sublime y de sacrificios sublimes în apărarea creștinătății en la defensa de la cristiandad și a valorilor nobile ale spiritului uman. y de los valores nobles del espíritu humano. Onoarea este una dintre aceste valori. El honor es uno de esos valores. Onoarea despre care vorbește titlul conferinței noastre de El astăzi. honor al que se refiere el título de nuestra conferencia de hoy. Ionel Moța a fost un arhanghel al onoarei, Ionel Moza ha sido un arcángel del honor, pe care, pe bună dreptate, al que por cierto, capitanul Corneliu Zelea Codreanu îl propunea ca model tinerilor legionari. el capitán Cornelio Celea Codreanu le proponía como modelo para los jóvenes legionarios. De asemenea, José Antonio Primo de Rivera, Asimismo, José Antonio Primo de Rivera, de la cărui moarte martirică s-au împlinit recent 85 de ani, de cuya muerte martírica se han cumplido 85 años, a fost un model magistral de onoare ha sido un modelo magistral de honor în doctrină și în faptă. en la doctrina y en los hechos. Toți martirii români și spanioli, Todos los mártires rumanos y españoles, și în special cei educați în spiritul mișcării legionare și a falangei spaniole, y especialmente los que se fueron educados en el espíritu del movimiento legionario y de la falange española, au mers pe calea onoarei până la capăt. han seguido el camino del honor hasta el final. Pentru că n-au luptat cu arme pământești pentru câștiguri pământești, Porque no lucharon con armas terrenales para ganar lo de la tierra, ci au luptat cu armele lui Hristos pentru biruința lui Hristos. sino que lucharon con las armas de Cristo por la victoria de Cristo. O altă personalitate de înaltă moralitate și onoare, Otra personalidad de alta moralidad y honor, un om de mare bunătate și dragoste, un hombre con mucho amor, a fost domnul Gelu Gheorghiu, președintele Fundației George Manu, ha sido el señor Gelu Gheorghiu, el presidente de la Fundación Profesor George Manu, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 100 de ani. de cuyo nacimiento se cumplen hoy 100 años. Îndrumătorul nostru, timp de multă vreme, Él ha sido nuestro educador durante muchos años și redactor șef al revistei noastre Permanențe. y el redactor jefe de nuestra revista Permanente. În perioada foarte lungă pe care a petrecut-o în închisorile comuniste, Durante el largo tiempo pasado en las cárceles comunistas, domnul Gelu Gheorghiu a stat în aceeași celulă cu tatăl meu în teribila închisoare de la Pitești, el señor George Gheorghiu compartió celda en la terrible cárcel de Pitești, con mi padre, compartió celda con mi padre en la terrible cárcel de Pitești. și a avut o atitudine eroică în fața celor mai diabolice torturi. Y ha tenido una actitud heroica ante las más terribles torturas, Având puterea de la Dumnezeu de a încuraja pe ceilalți camarazi. recibiendo fuerza de Dios para animar a los demás camaradas. Am ținut să rostesc și numele domnului Gelu Gheorghiu în solemnitatea de astăzi.
he querido mencionar el nombre del señor George Gheorghiu en ese evento de hoy. Dragi camarazi români și spanioli, Queridos camaradas rumanos y españoles, lucrurile nu merg bine nici în România, nici în Spania. las cosas no funcionan bien, ni en Rumanía tampoco en España. Societatea în general și politica în special nu are repere autentice. La sociedad en general y la política en especial no tiene referencias auténticas. Să fim noi Seamos nosotros cei care, los que, prin modelul jertfei sfinte a martirilor noștri, seamos nosotros los que, testificando el modelo del sacrificio de nuestros mártires, dar și prin faptele noastre de astăzi, también por los hechos nuestros de hoy, să fim purtătorii luminii lui Hristos. que seamos portadores de la luz de Cristo. Acea lumină care a învins întunericul pentru eternitate. Aquella luz que venció a la oscuridad para la eternidad. Ion Moța și Vasile Marin, prezent! Queridos camaradas, damos concluidos nuestro acto, agradeciéndoos otra vez vuestra presencia y ojalá que nos veamos los que vienen y con los efectivos completos. Muchas gracias.